Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Ini hari adalah hari Minggu. Kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. And today is Sunday. It's the day that we come and worship the Lord. Jadi marilah kita memulai dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Bapa lembutkanlah hatiku. And we will begin by singing together the song Heavenly Father, please soften our hearts. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan memulai dan saya akan meminta Santi untuk berdoa. Santi will pray. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Suci, Maha Mulia, dan yang Maha Agung. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, Engkau merelakan kami bisa datang kapan saja dan meminta berkat-Mu, meminta kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kami meminta ya Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami renungkan, apa yang kami pikirkan, boleh menyenangkan Bapa. Biarlah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami yang hancur, hati kami yang kosong. Biarnya Tuhan isi kami semua ya Tuhan.
dengan firman-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, dengan janji-Mu, dan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, semua ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu dan ke dalam nama-Mu yang berkuasa. Amin. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah, dan kita pun akan diberkati. The theme of today's message is, and we shall be blessed. Saudara, marilah kita membuka firman Tuhan, Matius pasal 16, dan kita akan membaca dari ayat 16 hingga ayat 19. Let us turn our Bible to the Gospel of Matthew chapter 16, and we are going to read from verse 16 to verse 19. Santi akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matthew chapter 16, verses 16 to 17. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Verses 18 and 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Saudara-saudara, salah satu keuntungan menjadi tua adalah kita bisa menengok ke belakang dan kita bisa lebih berpengetahuan. Some of the benefits of old age are hindsight and knowledge. Hindsight is, of course, being able to look back, and knowledge is about knowing more. Dengan bertambahnya usia, ya kita lebih bisa melihat ke belakang dan lebih banyak tahu. Yeah, as we grow older, we can look back more and we can also have more knowledge. Karena ya kita lebih tua, udah lebih banyak pengalaman. And because we are older, we have gained more experiences. Saudara, saya ini sudah mengamati ada banyak orang yang memulai dengan baik, tetapi tidak mengakhiri hidup dengan baik. I have seen that there are many who started well, but unfortunately, they did not end well. Saya melihat orang-orang yang memulai dengan hidup benar di hadapan Tuhan, akhirnya hidup jauh dari Tuhan. I've seen people who started by living closely to God, but then, in the end, they live far from God. Ada orang yang memulai hidupnya dengan melayani Tuhan, tapi akhirnya melayani diri sendiri. I've seen those who began by serving God, but in the end, they serve themselves. Saudara, sudah tentu ada banyak faktor yang terlibat yang membuat kita akhirnya melenceng dari garis. Of course, there are a number of factors that are involved that make us deviate from the line, from the path.
Namun saya kira salah satu faktor terbesar adalah prioritas. I think one of the biggest factors is priority. Apakah itu prioritas? What is priority? Prioritas adalah hal yang penting buat kita. Priority is what is important to us. Prioritas juga adalah apakah yang kita gunakan untuk mendasari hidup kita. And priority is also what is it that we base our lives on. Nah, saudara, jawaban terhadap dua pertanyaan ini memberitahukan kepada kita sebenarnya apakah prioritas kita. So you see, answer to these two questions will give us answer to what our priority is. Jadi misalkan saudara-saudara, kita akan melihat beberapa di antaranya. Nah, kita akan bisa mengenali mungkin itu adalah prioritas kita. Shortly, I will show you some of the priorities that sometimes we develop. And perhaps we can recognize them as one of our own. Misalnya, saudara, ada orang yang memprioritaskan mempunyai banyak materi. For instance, there are people who put a lot of priority on material possession. This is what's important to them, and they base their lives on this. Ada juga yang mendasarinya atas pengakuan, and there are some who base their lives on recognition, and this is what's important to them. Diakui oleh orang. They want to be recognized by people. Ada juga yang memprioritaskan pada kuantitas atau jumlah. There are also those who prioritize on quantity. Ada juga yang memprioritaskan pada kemampuan intelektual. And of course, there are those who base their lives on intellectual prowess. This is what's important to them. Ada juga yang menekankan keuntungan. Of course, there are those who also prioritize on profit or benefit. Dan ada juga yang mementingkan kenikmatan. And of course, there are those who put a lot of emphasis on pleasure. Dan ada yang sangat mementingkan minat pribadi, kepentingan pribadi. And of course, there are those who base their lives on personal interest. Nah, saudara, kita akan gagal dan jatuh, kita akan melenceng dari jalan Tuhan jika kita memprioritaskan hal-hal ini. Jika kita mendasari hidup kita atas semua ini. You see, we are doomed to fail and fall if we prioritize and base our lives on this. Sebaliknya, saudara, kita akan sukses dan berkembang jika kita memprioritaskan dan mendasari hidup kita atas, yang pertama, kekayaan rohani. Conversely, we are bound to succeed and flourish if we prioritize and base our lives on spiritual wealth. Jadi inilah yang kita cari dan kita utamakan. Berikut, kita tidak mau terkenal. Kita justru mau berada di belakang layar. Secondly is obscurity. We don't want to be looking for recognition, popularity. We want to be actually behind the scene. We don't want to be on the spotlight. Berikut, saudara, kualitas. Orang yang mementingkan kualitas, orang yang juga akan berkembang. And of course, thirdly is quality. Those who put a lot of emphasis on quality will succeed, will flourish. Dan yang keempat, perkembangan karakter. And fourthly is character development. Kita mesti mementingkan perkembangan karakter kita agar makin hari
Kita makin serupa dengan Tuhan kita Yesus. We must put a lot of emphasis on our character development so that each day we will grow to be more like Jesus our Lord. Kita juga mesti mementingkan relasi baik di dalam keluarga maupun dengan orang lain. We must also prioritize on relationships, be it with our family members or with other people. Kita juga mesti mementingkan kepuasan. Kita jangan terus mencari. Kita mesti bisa berkata cukup. Ya, we also must prioritize on contentment. We should not be always seeking for something more and more. We must be able to say, enough, I'm content. Dan kita juga mesti mementingkan kepentingan bersama, bukan diri sendiri saja. And of course, we must prioritize on common good, not our own good only. Nah, saudara, Matius 16 ayat 17 yang baru saja kita baca, syarat dengan kekayaan rohani. Matthew 16 verse 17 that we have just read is replete with spiritual wealth. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Saudara, mari kita bertanya, apakah yang membuat Petrus berbahagia atau diberkati? Let's ask this question. What was that made Peter blessed? Nah, jawabannya adalah berdasarkan firman Tuhan. Yang membuat Petrus diberkati atau berbahagia adalah diberi wahyu, penyingkapan oleh Allah. Dalam hal ini, yaitu tentang siapakah Yesus. Based on the word of God that we have just read, we know that what made Peter blessed was the fact that he was given the revelation of God. And in this case, it's about who Jesus was. Saudara, mari kita sekarang belajar sedikit tentang kata wahyu atau penyingkapan. Let's take some time and study the word revelation. Saudara, Tuhan tidak berbohong dan Tuhan tidak menyembunyikan apa-apa. Tapi memang ada kalanya Tuhan menyimpan beberapa hal dari kita. You see, neither does God lie nor hide, but He does keep certain information from us. Saudara, tidak semua hal Tuhan singkapkan kepada kita. Misalkan, kapankah Tuhan kita Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Itu kita tidak ketahui, karena memang Tuhan tidak singkapkan itu kepada kita. It's not everything that God will reveal to us. For instance, to this day we do not know when Jesus our Lord will come again for the second time. Nah, itu sebab kita bisa berkata bahwa Tuhan itu misterius. And that is why we can say that God is mysterious. Tapi saudara ingat sekali lagi, kata misterius bukan berarti Tuhan berbohong kepada kita. But once again, I like to say that the fact God is mysterious, it doesn't mean that God lies to us or maliciously hide information from us. Tuhan tidak berbohong, dan Tuhan juga bukan dengan maksud jahat menyimpan informasi dari kita. Saudara, selalu ada waktu Tuhan untuk menyingkapkan
rencananya, kehendaknya, dan dirinya kepada kita. There is always God's timing when He will reveal His will to us, His plan to us, and Himself to us. Jadi saudara, kata penyingkapan atau wahyu adalah Tuhan menyingkapkan sesuatu yang tadinya Tuhan tidak sampaikan kepada kita atau perlihatkan kepada kita. So revelation is God's uncovering was previously kept from us. Nah, firman Tuhan yang tadi telah kita baca mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Blessed are you." Kenapa? Blessed are you. Karena Tuhan menyingkapkan dirinya kepada Petrus. Based on the word of God that we have just read, we know that when Jesus said to Peter, "Blessed are you," He's talking about, "Blessed are you, Peter, because my heavenly Father has revealed Himself to you." Nah, jadi saudara, sekali lagi, kata diberkati di sini berkaitan sekali dengan Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita. So now we know the word blessed here is in the context of God's revealing Himself to us. Nah, jadi saudara, inilah yang mesti kita prioritaskan dalam hidup kita. Inilah yang seharusnya menjadi dasar hidup kita. So this is what we should prioritize and base our lives on. Yaitu, kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita. We have to be blessed by God's revealing Himself to us. Saudara, salah satu sukacita terbesar dan sukacita yang kekal adalah melihat serta mengetahui isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan melalui Yesus, Putra Allah. You see, one of the great and everlasting joys is to see and to know the heart, the will, and the plan of God through Jesus, His Son. Barang siapa melihat dan mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan melalui Yesus Putranya, dia adalah orang yang berbahagia atau diberkati Tuhan. Whoever can see and know the heart, the will, and the plan of God through Jesus, His Son, that person is blessed. That person is a blessed person. Saudara, kesehatan tidak kekal. Kesehatan bisa meninggalkan kita. Health is not eternal. Health can leave us. Kekayaan tidak kekal. Kekayaan bisa meninggalkan kita. Wealth is not eternal. It can go and leave us. Kepopuleran juga tidak kekal, bisa meninggalkan kita. Popularity is not eternal. It can also leave us. Pengaruh juga tidak kekal, bisa meninggalkan kita. Influence is not eternal. It can also leave us. Saudara, semua bisa pergi dan meninggalkan kita. Tapi mengenal isi hati, kehendak, dan rencana Tuhan tidak akan hilang. You see, all else will fade away. All this will fade away. But knowing the heart, the will, and the plan of God will not. Saudara, Petrus menerima penyingkapan wahyu bahwa Yesus ialah Mesias, Putra Allah yang hidup. Peter received the revelation that Jesus was the Messiah,
the Son of the living God. Nah, setelah itu dia pun juga menerima kehormatan. Dia akan menjadi batu karang yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memulai dan membangun gerejanya. And consequently, Peter also received the great honor. He would be the rock that Jesus used to start and build his church. Dan yang kedua, dia juga diberikan kepercayaan memegang kunci kerajaan sorga. And the second honor that he received from Jesus was that he was entrusted with the keys of the kingdom of heaven. Nah, pertanyaannya adalah, mengapakah Petrus? The question is, why Peter? Bukankah Petrus yang meninggalkan Tuhan Yesus? Bahkan dialah yang menyangkal mengenal Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus membutuhkannya. Did he turn his back on Jesus? Did he deny knowing Jesus when Jesus needed him the most? Jadi pertanyaannya, mengapakah Petrus? So the question is, why Peter? Saudara, saya yakin jawabannya adalah ini. I believe this is the answer. Saudara, karena karakteristik utama Petrus ialah dia seorang anak kecil. I believe this is the answer. Because Peter's chief characteristic was that he is a child. Saudara, dia adalah orang yang gampang percaya. Itu sebab kita bisa berkata dia mempunyai iman seperti seorang anak kecil. You see, Peter easily believed. Therefore, we can say that he had the faith of a child. Waktu dia itu meminta untuk diizinkan berjalan di atas air, dan Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air, dia langsung berjalan di atas air. When he asked to be allowed to reach to Jesus and walk on the water, and Jesus told him to walk on the water, he did. Saudara, ini iman seorang anak. Waktu dia melihat Yesus juga di laut atau di danau, dia begitu senang, dia langsung terjun. Dia mau melihat Yesus. When he saw Jesus on the water and that he wanted to see him right away, he just went into the water. Saudara, ini adalah beberapa contoh yang memperlihatkan dia mempunyai iman seperti seorang anak. These two are just some of the examples to show that Peter had the faith of a child. Dia mudah sekali percaya. He believed easily. Dan saudara, dia itu mengasihi seperti seorang anak mengasihi. And secondly, he loved. And he loved like a child loves. Saudara, dia sangat mencintai gurunya Tuhan kita Yesus. We know that he loved Jesus so much. Saudara, dialah yang melarang Yesus untuk mati. You see, he was the one who wanted Jesus not to die. Meskipun untuk itu Tuhan harus menegurnya. Even though because of it, Jesus had to rebuke him. Tapi yang penting juga kita bisa melihat, saudara, dia sangat sayang kepada Yesus. But we can see that he really loved Jesus. Saudara, waktu dia mendengar bahwa kubur Yesus kosong, dia buru-buru ke sana mau melihatnya. When he learned that the tomb was empty, he ran. He wanted to see whether or not Jesus was still in the tomb. Saudara, dia mempunyai kasih seorang anak kepada orang tuanya. So you see, Peter had the love of a child to his parents.
Saudara, Tuhan Yesus dekat dengan kita, tapi Dia paling dekat dengan kita yang bersikap seperti kanak-kanak. You see, Jesus our Lord is close to all, but He is closest to those who are like children. Saudara, Dia akan paling dekat dengan kita yang percaya dan mengikutnya dengan mudah, tanpa harus protes-protes. You see, Jesus our Lord is close to us who believe Him easily and follow Him readily without protest. Ada orang yang susah percaya, ada orang yang juga tidak mudah ikut. There are those who do not believe easily, and there are those who do not willingly follow. Saudara, kalau kita seperti itu, tidak mungkin kita akan menjadi dekat dengan Tuhan kita Yesus. If we are like that, it is impossible we will be close to Him. Saudara, Tuhan juga dekat dengan orang yang mengasihinya dengan sepenuh hati, memberi kepadanya dengan rela. And God is also close to those who love Him wholeheartedly and give to Him without reservation. Saudara, singkat kata, Tuhan senang dan dekat dengan orang yang mengasihinya dan memberi kepadanya tanpa menuntut apa-apa. Simply put, we can say that God is close to those who love Him and give to Him without demand. Coba kita berhenti sejenak. Coba kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk orang yang percaya dengan mudah dan siap mengikut tanpa protes? Let's pause for a while and let's ask, are we His children who believe Him easily and who follow Him readily without protest? Ataukah kita sebaliknya, anak-anaknya yang susah percaya dan tidak siap mengikutnya dan selalu protes dan protes? Or are we the other way around? We do not believe easily and we do not readily follow and we always protest Him. Coba kita tanya juga, apakah kita termasuk anak-anaknya yang mengasihi dengan sepenuh hati, memberi tanpa menyimpan? And let's ask you, are we His children who love Him wholeheartedly and who give without reservation? Ataukah kita sebaliknya, mengasihi tidak sepenuh hati, memberi dengan pamrih, dan selalu menuntut kepadanya? Or are we the other way around? We do not love wholeheartedly. And when we give with reservation. And we always demand Him to do and to give more to us. Saudara, Tuhan mengundang kita untuk mendekat kepadanya. You see, God invites us to come to Him and to be near Him. Namun, saudara, kita hanya bisa dekat dengan Tuhan jika kita percaya dan mengikutnya tanpa protes. But we can only be near Him if we believe Him and follow Him without protest. Dan kita juga hanya bisa mendekat kepadanya jika kita mengasihinya dan memberi kepadanya tanpa menuntut apa-apa. And secondly, we can only be near Him if we love Him and give to Him
without demand. Nah, saudara, kepada anak-anaknya yang bersedia mengikutnya, bersedia percaya, dan bersedia mengasihinya, memberi kepadanya, kepada merekalah Tuhan akan menyatakan dirinya. To these children who believe Him, who follow Him without protest, who love Him and give to Him without demand, to them Jesus will reveal Himself. Nah, saudara, makin Dia menyatakan dirinya kepada kita, kita akan makin diberkati. And you see, the more He reveals Himself to us, the more we shall be blessed. Saudara, berkat seperti inilah yang tidak bisa diambil dan tidak akan pernah bisa menghilang. So you see, this kind of blessing is the blessing that shall never be taken away by anyone or by anything. And this is the kind of blessing that will stay with us forever. Jadi biarlah kita menjadi seperti Petrus, sehingga Tuhan kita Yesus akan berkata kepada kita pula, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau, karena Bapa-Ku yang di sorga telah menyingkapkan dirinya kepadamu. So let us be like Peter. Let us be like Peter, that Jesus Himself will say to us, blessed are you, happy are you, because my Heavenly Father has revealed this to us. Amin. Saudara, untuk mengakhiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul I Just Keep Trusting My Lord. To conclude, let us sing the song I Just Keep Trusting My Lord. Just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. I can count on To the Him. very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep Trusting my Lord on the narrow way. I just keep Trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God. He's a faithful God. Such a faithful God. Such a faithful God. He's always there. He's always there.
cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Yalah sobatku, yalah sobatku, Sobat yang setia, sobat yang setia, ku bersandar dia, selama-lamanya, badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Ya pemanduku, ya pemanduku, kawan yang setia, kawan yang setia, Ya di sisiku, ya di sisiku, Ya besertaku, ya besertaku, meski ku letih lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Santi akan mengakhiri dengan doa, and Santi will conclude the prayer. Bapa di dalam surga, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan memampukan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, boleh kami bawa pulang, boleh kami isi hati kami, supaya kami tidak takut ya Tuhan menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memberkati kami. Biarlah kami diberkati oleh pengenalan akan Engkau, supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi jika Tuhan kehendaki di minggu yang akan datang. Thank you everyone. God's willing, we'll meet again next week.